देखा दरकार सब देवी एना अना এইপটরে আপনার এইটাকে কোন করবে না হলদিয়া রঙ দেবে এটা আর্থ এলিমেন্ট জোন আর্থ মানে পৃথিবী মাটি মাটিরে এইটা কোন কলর পানির কলর নীল রঙ আকাশ কলর বা নীল রঙ হলা ওয়াটার এলিমেন্টর প্রতীক পানি যদি মাটিরে পড়ে মাটিটা হচ্ছে সম্পর্কর বন্ধন তা উপরে যদি পানি পড়ে কোন হবে পানি ডিজলভ হয়ে যাবে মেলে যাবে তেণু আর্থ এলিমেন্ট দুর্বল হয়ে যাবে তেণু এই জায়গায় আপন কেবে भी নীল কলর দেবে না নীল কলর সেপটা দিতে ঠিক আছে এটাকে হলদিয়া আজ্ঞা পেপার ঠিক ভালো কলর দেই না এটা পিঙ্ক কলর করে না অরেঞ্জ কলর দেবো না রেড কলর দেবো आपणकर 40% मात्र 50% आसी जाउची 50% भल अच्छे जाए पश्चिम भी आधार रोचे बुझिपारे तेणु जो कि आप बालांस आम कर 50% नेगेटिव रोचे 50% आप पॉजिटिव एनर्जी आसुची जगह पर 60% रहिला 40% वेस्ट रहिला ये जो नॉर्थ वेस्ट रहिला आपणकर एई जो जगह रे लैट्रिन रो मुहटा कोड होइछ आपण तो बसुचंती कोवाडू मुह करछन उत्तर को तो से घरटा को पिंक कलर कर पिंक किबा ऑरेंज किबा रेड आपण करि पे तापर प्रतिकार आपण को दिया गला हनुमान को पताका गृहर नैऋत्य कोण रे स्थापन करिवे संक्रांति होम